উজ্জ্বলদা এখন বলবেন না ট্রেন ছাড়া যাবে একবার ধরি নাকি জায়গা দেখি ট্রেন ছাড়া যাবে উজ্জ্বলদা তারা আসো आप तो ट्रेन में देख रहे हैं बस हमको सब ठीक है, अभी ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ चाहिए आप लोगों के लिए खाना पानी, फिर आपको डिनर वगैरह खाना मिला पानी वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा पानी भी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, खाना भी नहीं मिला, देख लीजिए। नहीं, इसमें हमारे लोग बोर्ड करेंगे और खाने के साथ बोर्ड करेंगे, रास्ते में आपको सारा खाना देते हुए जाएंगे, खाना भी है, पानी भी है, स्नैक्स भी हैं, ठीक है, और बाकी सपोर्ट के लिए सब কুমারঘাট আমার বাড়ি গোকুলনগরে। কি হয়েছিল ঘটনা? ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে ও তো আমরা তো এখানে বসে রয়েছি, একজনের উপরে একজনের চাপা খাইয়ে ও পড়ছে নিচে, আমি পড়ছি উপরে, ও আমার ছোট বোন, ও নিচে পড়ে গেছে, ওর উপরে আমি পড়ে গিয়েছি। কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা? শিয়ালদা যাবো, কলকাতা দমদম। চোট লেগেছে আপনার? চোট কোমরে লেগেছে আর মাথাটা ব্যথা করতেছে, মাথাতে তো বুঝতে পারছি না চোট লেগেছে কি না। ট্রিটমেন্ট হয়নি ওখানে? দিয়েছে তো, ওষুধ দিয়ে গেছে, 2 বার ট্রিটমেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে একবার দিয়েছে, ওখানকার দিয়েছে আবার মালদাতে। কতটা আতঙ্কিত আপনারা? আতঙ্কিত তো অনেকটা, এটা বলতে পারবো না, জীবনে যা দেখিনি তা দেখেছি, এটা তো আতঙ্কিত ভয়ে এখন ট্রেন চাললে পরে ভীতু হয়ে যায়। রেলের কি কোনো গাফিলতি দেখছেন এখন? রেলের তো গাফিলতি আমি বুঝি না, বুঝতে পারছি না, রেলেরও বুঝতে পারছি না, সিগনালের আমি তো ভাবতে পারি, বুধ মনে হয় সিগনালের জন্য। আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন আপনারা? ওখানে আতঙ্কিত আছে। কি নাম আপনার? নিবা রানী মালাকার। নিবা মালাকার, নিবা রানী মালাকার থেকে। তারপর আজকে সকালবেলা যখন আমরা শিলিগুড়িতে নামছি, শিলিগুড়ি থেকে 11 কিলোমিটার কলকাতা থেকে আসার পথে ট্রেনটা দাঁড়ানো অবস্থা ছিল। তো মানে হঠাৎ 8টা আমি শুধু ঘুমের থেকে উঠে ব্রেকফাস্টটা করে বসলাম, এই চেয়ারটাই বসলাম, মানে এই জায়গাটা আমার সিট ছিল। হঠাৎ করে পেছন থেকে ধাক্কা মারলো মালগাড়ি, এসে ছিটকে গেলো সব দিকে, মানে আচানক আমি ওইখান থেকে একটু নিচে নেমে গেছিলাম, আমি ব্যথা পাইনি আমি, কিন্তু তখন গিয়ে দেখলাম একদম পুরো তা মানে ট্রেনের বগির উপর উঠে গেছে। মালগাড়ি ড্রাইভারটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, স্পট ডেড হয়ে গেল। আর লোক চতুর্দিকে নামানামি করছে, হালকা বৃষ্টি পড়ছিল, আমরাও আতঙ্কিত হয়ে গেল। আমার এখানে পাশে 3টে বাচ্চা মেয়ে বসা ছিল, ওরা কান্নাকাটি করছিল। এটা মানে বিভৎস আকার ধারণ করেছিল আজকে। কতটা আতঙ্কিত হয়েছিলেন সেই সময়? অ্যাকচুয়ালি আতঙ্কিত মানে চট করে ধাক্কাটা হঠাৎ করে লেগে গেল, তো মানে কিছু বোঝা উঠতে পারছিল না, ভূমিকম্প হচ্ছিল না কি হচ্ছিল। যখন বাইরে দেখলাম তখন দেখলাম যে বিরাট একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল আর কি। আতঙ্কিত তো মানে বলা যায় মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসলাম আর কি। কি নাম? আমার নাম সুদীপ সাহা। দেখলেন, সবার সঙ্গে কথা বললেন, কি বলবেন এই বিষয়ে? অনেকে রেল পরিষেবা নিয়ে খুব ক্ষুব্ধ আছেন এবং অনেকে এটাও বলতে আমরা শুনলাম যে আর জীবনে আমরা রেলে চাপবো না। এই যে আমরা সবসময় জানতাম যে রেল একটা সুরক্ষার যানবাহন, যেখানে সবথেকে বেশি সুরক্ষিত মানুষ এক্সপেক্ট করে, সেফটি এক্সপেক্ট করে, সেই জায়গাটাতে মানুষের মনে আজকে এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। এর জন্য একমাত্র দায়ী রেল কর্তৃপক্ষ। কারণ 2014 সালের পর থেকে আমরা দেখে আসছি যে প্রায় 19টা রেল দুর্ঘটনা এরকম মানে বাজে বাজে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যাতে প্রায় লিখিতভাবে 600 জন মারা গেছে। এবং সবথেকে হচ্ছে যে রেল ডিপার্টমেন্ট এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, যখন বাজেট হয় তখন সকলেরই আমাদের নজর থাকে যে রেল ডিপার্টমেন্টের ওপর, কিন্তু যাত্রীর সুরক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত আমরা দেখলাম না যে এই গভর্নমেন্ট
কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে যে যাত্রীকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়। এবং ট্রেনের যেগুলো পুরনো ট্রেন আছে কোনো মেনটেনেন্স করে না, এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে পিছন থেকে কী করে ধাক্কা দেয়। ট্রেনের গাফিলতি না থাকলে পিছন থেকে ধাক্কা বা সামনে থেকে ধাক্কা হয় না, কারণ ট্রেনের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটা স্টেশনে একটা মনিটর হয়, কোন ট্রেন পাস করলো, কোন ট্রেন কতক্ষণ পরে কোন ট্রেন ছাড়বে, একটা ট্রেনের পর গ্যাপিং কত থাকবে, সমস্ত স্টেশনে সেটা মনিটরিং হয়। তা আমার মনে হয় যে এই সকল মনিটরিংগুলো হচ্ছে না, রেল কর্তৃপক্ষ উদাসীন। আমি অনুরোধ করব রেল কর্তৃপক্ষকে যে মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না, শুধু সুপার স্পেশাল ট্রেন কিংবা জনশতাব্দী কিংবা আমাদের বন্দে ভারত এগুলো দু একটা বছরে প্রত্যেক বছরে চমক দিয়ে নয়, যেগুলো ট্রেনগুলো আমাদের চলছে সেগুলো কি করে মেনটেনেন্স করা যাবে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। এবং যারা কর্তব্যরত অবস্থায় ডিউটিতে থাকে তারা যে ডিউটির গাফালিতি করছে সেই গাফালিতি সেটার জন্য মনিটর করা উচিত, যে তারা যেন তাদের ডিউটিটা যথাযথভাবে পালন করে। 8 घंटे बाद आए हैं वो क्या बंदोबस्त यहाँ ले गए थे और क्या स्थिति है? ये करीब 18 कोच की ये गाड़ी यहाँ पर अफेक्टेड ट्रेन यहाँ पर आई है और इसमें करीब 1300 के करीब यात्री इसमें ट्रैवल कर रहे हैं जो कि सियालदह की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास ये किया था कि जो भी यात्रियों को दिक्कत हुई है उसको जितना हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास था। तो बेसिकली हमने मेडिकल टीम रखी हुई थी, किसी को सर दर्द हो रहा, हल्की फुल्की कोई भी अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट हो तो हर कोच में हमारी करीब 50 से ऊपर की मेडिकल टीम बोर्ड करी और हर एक ने डिस्कस करके जो भी उस समय उचित असिस्टेंस थी वो प्रोवाइड किया है। नंबर 2, खाना जो डिनर का क्योंकि समय हो रहा है तो डिनर का प्रबंध और साथ में जो भी रिफ्रेशमेंट्स, वेट टिश्यू, इस तरह की चीज़ें ताकि फ्रेशन अप हो सके। इसके अलावा हमारे आरपीएफ का जो कंटिंजेंट है वो भी हमने बोर्ड कराया है। हर कोच में एक आरपीएफ एस्कॉर्ट हमारा यहाँ से गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न किसी की हो तो हम उसका कॉन्फिडेंस उनको रिस्टोर कर सकें। ट्रेन में यहाँ पर वाटरिंग की गई है, वाटरिंग ताकि बाथरूम्स और इन सब में प्रॉपर पूरा पानी रहे। इसके अलावा क्लीनिंग की गई है, जो ऑन बोर्ड स्टाफ है उसने, हाउस कीपिंग स्टाफ उसने पूरा साफ सफाई करी है। और हमने इंटरेक्ट किया है सभी जितने भी यात्री थे उनसे बातचीत करके थोड़ा सा जायज़ा लिया है कि इनको अभी कोई फर्दर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसको देख करके लग रहा है कि अभी बेसिकली ये लोग कंफर्टेबल हैं और बाकी की जर्नी हमने इनको अश्योर किया है कि कम से कम समय में हम पूरा करा करके इनको गंतव्य तक पैसेंजर अभी भी पैनिक थे? नहीं, पैनिक अब कोई नहीं है। मैंने तो करीब 12 कोच करीब मैंने पूरा बात किया है, इंटरेक्ट किया है, तो बड़े मतलब जो हादसा हुआ वो हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से देखभाल हुई है NF रेलवे में भी और यहाँ पे भी, उसके लिए मतलब किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। ये कहना नहीं सही होगा कि प्रसन्न थे, सभी स्माइल करके थैंक यू बोल रहे थे। बट हम भी कितना देर चल रहा था यहाँ एडिशनल कुछ हमने क्योंकि वहाँ पर करीब 5 कोच रह गए हैं, उसमें से 2 तो जो पार्सल कोच थे उनसे उसमें कोई यात्री नहीं थे, तो 3 कोच वहाँ पे जो रह गए थे उनके एवज में यहाँ पे एक्स्ट्रा कोच लगाया है और पीछे गार्ड वैन लगाया है। कितना देर चल रहा है, कब तक? हमारा प्रयास है कि अगले 4-5 घंटे में अब इसको हम लोग पहुँचा देंगे। नहीं, मालदा का तो कोई रिपोर्टेड केस नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन फ्लो अभी चल रहा है और हमारा हेल्प डेस्क आपने देखा होगा कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमको आ रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन।